Maayong adlaw natong tanan. Kumusta ta? I hope kitang tanan no okay ra. Hinaot ang tanan safe and healthy despite sa atong na-experience karon nga pandemic. So by the way, ako di ay si Rosanna Gamutan-Duran. You can call me Ate Osang, Ma'am Osang, or Ate Rose, or Ma'am Rose. I am a nurse by profession and currently I am the Division Agusan del Norte Adolescent Reproductive Health Focal Person. So, for today, I will be discussing and sharing to you the modified presentation from our partner agency, USAID GFIGO, Papcom Caraga, and some from Papcom Mimaropa, and DOH Caraga that will focus on the teen sexuality and reproductive health concerns, particularly the prevailing issue on the teenage pregnancy among adolescent youths in our community. So ready na ba ta maminaw? I hope and pray no nga kitang tanan are ready and you'll bear with me. Along the way, I hope that you'll have fun and learn from today's session. So, for the teenage pregnancy, at the end of this session, I am hoping that you will understand the reasons why young people nga same ninyo og age engage in sex. And then we will be discussing the risk and consequences of teenage pregnancy as a consequence of a risky sexual behavior. And then I hope that you will understand ways to avoid teenage pregnancy, understand the human fertility and its relationship or its relation to pregnancy, and at the same time, after learning all these things, it will strengthen your interpersonal relationship, critical thinking, and decision-making skills. So it is said that teenage pregnancy is more in the Philippines. It's not more fun, no, but it's more in the Philippines. According to statistics, the pregnancy rates during 2013 is that girls aging 15 to 19 years old, niabot na siya og 13.6%. To add the statistics, kahibalo ba ka na in the year 2017, there are 538 babies who are born from teenage moms according sa Philippine Statistics Authority or PSA. And then in 2008 to 2017, it is said that teenage pregnancy in the Philippines reduced to 9%, but our country remains to be second in rank, second sa pinakadaghan og teenage pregnancy in Southeast Asian countries, according sa report sa Save the Children Global. And in 2013, wala po nagpabiya ang Caraga, no? The Caraga teenage pregnancy rate reached 17.3%, which is higher than of the national. So from 4.1% in 2002 niabot na ta in 2013 to 17.3%. So 4 times ang iyahang or quadruple ang iyahang pag-increase, placing the region, ang Caraga region, naa sa top 4 sa tibuok Pilipinas nga taas og teenage pregnancy. In 2019 pod, the teenage pregnancy rate in the Philippines increased to 7%. So gikan sa 62,341 cases in 2018, nahimo siyang 62,510 in 2019. So nip-nip taas na po siya, no? From decrease sa 2008 to 2017, ni-increase na po siya by 2018 to 2019. And in 2021, the youngest recorded teenage mothers na ay duha nag-edad og 10 years old. So unsa pa yung gibuhat sa panahon nga 10 years old pa mo? Nagkuan pa sino, nagdampa-dampa, nagpatintero, nagunsa pa may dula ninyo, abal-abal, which is recorded in the National Capital Region and Region 4A in Calabarzon. So mangutana ta, unsa gyud kaha di ay ang mga reasons nganong naa man ni siya nag-exist maning teenage pregnancy. So according to the studies, some reasons why young people or kamo mga batan-on nga mo say yes to sex because of these following reasons. One is the curiosity. The curiosity that drives many teenagers to experiment on sex without knowing unsa di ang mga possible consequences such as
teenage pregnancy, such as nga matakdan ka og sakit like STIs or sexually transmitted infection and HIV ug other mga bloodborne diseases through sexual contact. Curiosity nga, hala, ingon sila nindot man daw kuno na, kada nga curiosity. Another reason is rebellion. Usahay, it is the rebellion or pagrebelde against sa family or sa authority in figures or sa no social norms. Kanang mo rebelde nga, muna, sige man ko ninyo tawag og iyat or uwagan. Ako na lang ng buhaton. So, that's a form of rebellion, no? Ikatuli is conformity, wherein, the teenager, musundog siya kay because most of his or her peers or even nga ang assumption nga kani nga grupo nako sa mga friends, ako na lang ang virgin, so para mo conform siya, mapariha siya sa iyang ma-in siya, kanara ang term, makasud siya sa trend or ma-in siya sa group of friends niya, naa siya'y pressure nga makasay yes to sex siya, kay mo may ginabuhat sa iyang mga barkada or kaila. Ikaupat is the sexual conquest. What is this? Muni siya ang panahon wherein nga ang mga batanon mag-ihap kung pila ka numbers of sexual encounters ang ilahang na-experience or relationship. Ay, wala, bala ka na ko, bay, kay ako, ikalima na nin ako, ikanapo na nin ako. So that's the sexual conquest. Gihimog contest o gihimog trophy ang experience sa sex without acknowledging nga pwede siya makaharm sa imuha as a person or well-being. Next is the physical satisfaction. Tungod kay naa as a sexual person as we are, naa ang kanang urges, kagustuhan nga isatisfy ang kana nga pagbati, so mo na mo say yes to sex na lang. Another reason is to save the relationship. Sometimes young people, especially young women, may say yes to sex kay naa ang perception nga hala kung basig kung dili ko musugot nga makig-sex niya labo na kay mansary na mo or anniversary na mo ron, ay basin ubuwagan ko niya. So to save the relationship, you will say yes to sex. Another one is feel intimate and cared for. So for older youths, for younger youth nga mangita sila og kanang father figure or someone nga kanang gilook up nila nga giariglar sila, they feel intimate and they feel nga gi-cared for sila. Those feelings may urge them to have the reason nga mo say yes sila to sex. So unsa pay other reasons why increasing ang teenage pregnancy today? One nga noticeable good is kanang early sexual initiation or early sexual debut, kanang sayo nga pagsugod og sulod sa sexual experience. Ikaduha is ang dako nga influence sa technology. Ikatulo is the lack of parental or guardian nga guidance. Ikaupat is lack of access to right and age-appropriate reproductive sexual health education. Pareha aning ato ang gi-istoryahan karon. So, let's check the significant numbers of young people who engage in sexual risky behaviors and the influence of technology. So, according to the Young Adults Fertility Survey, YAFS-4, 1 in 3 youths in Caraga engage in premarital sex. And 1 in 5 Caraga youths who have sent or received sex videos through their cell phone or through the internet exposure. And then another statistics is that 3.5% had sex with someone they met online or texting lang, through texting naka-eyeball. And then 4% had sex with friends with benefits, 4% sa Caraga, while 7% in the whole Philippines. 4.5% males in Caraga youth have experienced male having sex with male. So, lalaki to lalaki, which is in the Philippines is 5.3. And then 53.6% are exposed of watching X-rated movies or videos. So dako-dako no sa Philippine nga rate. And then 37% have text mates. 26.1% have access to online friends since halos man kat tanan no
naanay Facebook, halos tanan naanay lain-lain nga apps. And then 1.2% recorded themselves having sex. Usahay ipang send or ilang ikip sa ilang selves or ilang ikuan sa ilang partner. And then 31.3% are exposed to reading pornographic materials. So these statistics pertains to nakatarget siya sa atong mga adolescent youths. Another reason, katong gitawag natong lack of parental guidance. This is not because wala ato ang ginikanan, no? But mostly, it is because our adolescent youths tend to express themselves and worries to their friends than their family members, di ba? Sa makita nato diri nga slide. It is said that out sa tanan nga ilahang kaistoryahan, 51.4% says nga mas comfortable sila motok about sexuality or other problems nila with their friends. And then, there is the lack of access to right and age-appropriate reproductive health education. So, 34.4% of adolescent youths ningon sila nga naglack gyud daw kuno sila information about reproductive and sexual adolescent health, and wala pud sila access nga makakuha sila ani sa mga sakto nga mga information. One of those misconception is that 29% wala sila kahibalo nga pwede na gid sila maburos on their first unprotected penetrative sex. Kay mo ana sila, ha, ngano naburos man nga kausara man to na mo gibuhat. So isa na siya sa lack of information, no? Bisag kausapan ninyo na gibuhat, quickie kadali ra na siya. But tungod sa circumstances nga nag-ovulate ang babae, fertile ang babae, pwede gid siya maburos tungod sa kay unprotected ang penetrative sex. So isa na siya sa mga information nga lack sila of education about it. So these are some of the reasons why teenage pregnancy today is increasing. So unsa man ang mga negative risk for teen mothers and teen fathers if they become young parents? So for teen mothers, nako kayo og risgo sa ilang health. Why? Early pregnancy is associated with pregnancy-induced high blood pressure, poor weight gain, anemia, sexually transmitted infection, and bleeding, which result to maternal death 2 times more than the adult. No? Kaya diba, they say nga, once pregnant ang usa ka mama, 50-50 ang iyang kinabuhi. Apan, mas mudubli pa ang risgo niini kung naa siya sa iyang teenage years buntis. Because some pregnant adolescents choose to induce abortion. And since abortion is illegal in the Philippines, usually buhaton siya in ways nga medically threatening siya, dili siya makaayo kung dili makarisgo sa kinabuhi sa babae. Ikaduha is the economic risk, which will result to poor nutrition and health for both the mother and the child. And then usually ang support from the father's child is usually minimal or usahay pagyud wala pagyud kanang support nga mahatag. It's because wala man poy kanang kapangitaan or ang pinakapait pagyud kanang mahit-anran. Human maburusan ang uyab or partner or ang babae, mudagan, sumunang mahit-anran. And then, for the economic concerns, fewer opportunities for employment for both mothers and fathers nga teenagers, especially if ang educational attainment nila is wala nila nakabot uban, wala na human og elementary, wala na human og high school, wala nakakuha og degree, or walay makapangitaan og kanang wala nakatungtong sa taas-taas nga education. And then another thing is the social risk due to school interruption, maundang mangyud, no? Kasagaran, good thing lang sa uban nga makapadayon. And then unemployment and poverty, magbalik-balik ra ang iyang cycle sa kapobrehon ug sa poverty. Another thing is ang risk for both parents emotionally. So young mother and young father adolescents are not emotionally mature enough to be parents. Murang na atay madungog no nga,
human maburos tuan naglakaw-lakaw ra gihapon. So ang nahitabo ang nag-ariglar sa bata ang lulag-lulo ra or ang mamagpapa sa mga kaning nabuntisan. Oh, so because they are not yet emotionally ready for the responsibility. And if ever man ipugos ang marriage sa duha ka party, it may not be a satisfactory solution kay there is a higher probability of ending in failure nga magbulag ra gihapon sila. So I hope that after knowing this risk, this will remind our adolescent youth nga mas i-prioritize nila ang pagkabut sa ilang dreams una than to give in to the burning passion or emotion if they're into a relationship. Kay as we all know, daghay nagkalain-lain nga challenges and changes nga masinati sa usa ka batan-on during puberty, but knowing the consequences and risk nga mahiaguman if ever mo engage sila into early sexual relationship nga mo proceed to or mo lead to teenage pregnancy, I hope makatabang sa ila og pa-realize nga, oy, preno sa diay ko. So after knowing the reasons and risks of teenage pregnancy, let's now learn how to prevent it by learning the ABCDE of teenage pregnancy prevention and control. So, remember these icons. So, kung mo yung tag-letter A, unsa ka nga icon? Unsa man na siya nga icon? Murag stop, no? Stop or saying no. So, A stands for abstinence. So, keeping abstinent is the surest way to avoid pregnancy and other problems such as sexually transmitted infection. Kinahanglan gid kaayo, no? And when we say abstinence, nag-require gyud na siya self-discipline. Kay naa man gyud ang mga pagbati ug naa ang mga urges. Pero kung naa nato pud ang values ug ang pagdisiplina nga ay dili pa karon angayan para sa akong edad, makaya gyud na siya nga mag-abstinence or mag-abstain. Walay sexual intercourse, ma-oral man siya, ma-anal man siya, ma-vaginal man siya, or bisag unsa nga pamaagi nga intercourse. So, sexual abstinence or hindi pakikipagtalik is the most effective method of preventing teenage pregnancy and acquiring different infections. And in saying no saying no effectively, kay di ba, if we abstain, ato man na siyang ipakita by saying no, kung moingon tag no to sex. So, ano means no? So, imo dyan na siyang ipakuano nga, ano means no. And, ipakita na nimo siya verbally, pagsulti nimo og non-verbally. Nga naman kag, ma'am, apil ang non-verbally. Kaya basig nagsigi kag ingon og no, but nagdikit-dikit ka. Oh. So, when you say no, stand firm through sa imong body language. You say no, mo distansya ka, straight to the eyes nga no, dili sa ako mosulod karon ana kay mahadlok ko, maburos, or mahadlok ko sa consequences nga mahitabo. Saying no effectively also means kanang dapat iset pud nimo ang sceneries. O for example, ni-no lagi ka pero niuban ka sa motel, o ni-no lagi ka but kanang ikaw mo'y nagdala sa mga lugar nga naatay gitawag og KKK para ma-avoid nato nga muratag ma-trap sa situation. So unsa man i-avoid nato when we say KKK? So avoid kadilim-diliman, kataas-taasan, at kasuluk-sulukan. O mo na ato ang mga panglikayan. We can go on a date. If ever naa ka sa relationship, you can go on a date with the group or kanang naa sa public places, hindi sa kadilim-diliman, kataas-taasan at kasuluk-sulukan. It's because it's very hard to say no kung naa na mo ana nga mga circumstances. Letter B. Unsa ka aning letter B? So, be faithful. Dili lang sa partner, no? But be faithful to your future dreams. Labaw na kung single pa ka,
wala pa ka naka-start og relationship, be faithful sa unsay gusto nimo kabuoton. Or if naa na kay partner, be faithful to one partner who is also faithful to you. Kay basig ikaw ra ang faithful ni imuhang partner di faithful, risgo gihapon ka nga pwede mataptan og laing sakit. And then having sexual intercourse with several people puts you at a higher risk of having STI and HIV. So aside sa pregnancy no, aside sa pregnancy manggod, isa pud na sa prevailing issue karon sa mga kabatan-unan. Letter C, unsa ka aning letter C? Familiar ta? So letter C stands for the correct and consistent condom use and to consult an adult and health professional. So we always say correct and consistent use of condom is a reliable method siya aside sa pag prevent of teenage pregnancy as to also the prevention of STI and HIV. So it is one of the most widely available man, no? Actually, we have available ani sa atong mga RHU, but akong giingon ha, wala ta sa DepEd naga-distribute og condoms. But we are advocating for those nga kanang into sexual relationship nga musik og counseling first before using anything. And the right place for that, for the counseling, is the atong mga nearest nga RHUs ug city health offices. So this can be used to prevent unplanned pregnancy. However, balik-balikon gud nako. However, abstinence remains more effective than the use of condoms in preventing pregnancy and other infections. So, gina-remind na to correct use because kinahanglan siya og skill. Kay nato joke no. Tay, nganong naburos man si nanay nga nagkondom man ka inyong gamit nga contraception or contraceptive. Ana dayon ang tatay. Ambot to ma'am, ako man tong gitaon sa saging kay mo may pagtudlo so na siya. It's a skill kay kung sayo pud nimo siya paggamit, dapat correct siya ang pag-use sa imuhang condom. And always be reminded nga na siya pareha sa pagkaon na pud na siya expiration date, and it is not advisable nga isuksok-suksok na bisag asa because dakong tendency nga mabuslot na siya. Consistent because kinahanglan siya nga in each sexual act lahi dili og parehara sa isa, kalabo na kung may mga multiple partners, but we discourage that kind of relationship no nga magkuan siya kanang magdaghan taog kanang partners. And it is said that male condoms are used more often in the Philippines, but female condoms are also available. So mao ni ang noun sa female condom, this is the male condom. And then we also have letter D, di ba? Kung ano ta sa A, abstinence, B, be faithful, D, I C, condom, correct and consistent use of condom, and D, insa man siya? Oh, familiar no? Do not use drugs or drink alcohol because drugs and alcohol may affect your thinking and decisions. Pwede good mausab ang tanan tungod lang sa imong giinom or gitake in nga drugs. They may make you do things ang alcohol o ang drugs. Pwede siya makapabuhat sa imong mga butang nga mag-regret ka later, or usahay po di na jud ka kadumdum nga uy no kabuhat naman day kog di maayo. And then aside from that, labaw na ni sa injection no, sa segue ta apil sa HIV, injecting drugs using needle also kanang maghatag po siya higher risk for positive persons nga maka-transmit sa maong sakit. And then lastly is letter E for education and early detection. So there is no better protection than proper knowledge. Tinuod yun ano? Kay the more knowledgeable ka sa mga butang, the more nga cautious ka sa imong buhaton nga, ay,
bitaw no di dahil na ako buhaton kay mao ni ang consequences. So we are encouraging you teenagers to get the facts on teenage pregnancy and other adolescent reproductive health concerns like STI, HIV, and if ever na ano may mga na-learn ani nga mga butang gikan sa DOH, PAPCOM ug other nga mga institution, do not be embarrassed to share what you have learned. Kay it could save your friends and family nga ma-share nimo ani nga knowledge. It could save them. So part of the education is knowing your fertility. So unsa man daing fertility? So fertility is about having a baby which involves the male and female reproductive organs and the brain. O ang mastermind ang brain. So when we say joint fertility, it involves contribution from the male and female. Though ang babae ang maburos, no? It is joint which involves the united and equal contribution of male and female in the decision and the ability to have a child. So, dili gyud na ingon nga tungod kay ang babae ra ang maburos, sala sa babae. But it involves joint, duha. Ang duha ang nakakontribute nganong naburos. So, kanus akaha ang fertility sa lalaki magsugod ug mag-end. So, ang fertility sa lalaki, mag-start siya during puberty, kung maulitaw na siya, until mamatay siya. So, a man is fertile every day of his life starting from puberty. So, mo ana siya. Ang lalaki can get a woman pregnant all throughout kay fertile man siya kung naay contact ng mahitabo. And in the conception of child, the male ang male ang nag-contribute sa sperm, wherein the sperm can live up to 5 days inside the woman's body. So dumdumo na to ng 5 days ha, kay later on ato na siyang magamit nga knowledge. So ang sperm, once mo enter na siya sa body sa babae, mabuhi pa na siya up to 5 days gikan siya nakasulod. So kanus apod mag-end ang fertility or mag-start ang fertility sa babae? So, ang fertility sa babae, mag-start siya sa iyahang first menstruation. So, at puberty, a girl starts to menstruate, which means nga, kung dugo na ka, there's a possibility na nga, pwede na ka maburos kay nag-start na ka og menstruate. So, she is fertile from the onset of her first menses. So, in the conception of a child, di ba, unsa to ang contribution sa lalaki, sperm. So for the girls, ang ato ang contribution is ang egg. So an egg is released at the ovulation during kausa lang siya sa isa ka menstrual cycle. And then a woman is fertile for a few days, a month only when an egg is present. So sa atong makita diri sa joint fertility diagram, wherein makita na to, no, ang start sa fertility sa lalaki during puberty ug mag-end sa death, sa babae pag mag-start na siya menstruation mo, start na nga pwede na siya mabuntis until menopausal o pag menopause. Oo, ang ending sa babae. So during this time, if ever kung during sa ovulation, during sa kanang fertile stage sa babae, during sa fertile stage sa babae, if makasulod or naay presence of the sperm, it could lead to fertilization nga naay makreate nga baby. So sa ato ang pregnancy cycle, we have 4 stages, no? The menstruation, the pre-ovulatory phase, ovulatory phase, and post-ovulatory phase. So sa ovulatory phase, kung naay sperm makasulod, this is the day nga pwede maburos ang babae. So mo tong gi-mention ganina nga bisag kausap pagibuhat, kausap pa ang sexual encounter, it could be nga maburos ang usa ka babae. So dili necessary nga kadaghan ang sexual intercourse mahitabo adi sir maburos ang babae, but depende sa unsa nga phase siya sa fertilization. So menstruation mo ni ang bleeding time, no? Oo, nag shedding off sa kadtong lining diri
Niya ang pre-ovulatory phase mo ni ang dry days, walay egg ani niya nga paingon pa mo mature ang egg ani niya nga time but walay mature egg. Sa ovulatory phase diri ang pag-release sa egg, mature fertile days niya. And back na dayon sa cycle sa post-ovulatory, maabsorb na diri ang egg kung walay fertilization na hitabo, back na dayon na pod sa menstruation. Kay tungod walay fertilization na buhat, ang inunlan supposedly nga gibuhat diri ang thickening sa lining mo shed off as menstruation. So another ways to prevent teenage pregnancy is this one. So it is said that 20% of teenage mothers tend to get pregnant again tungod guys sa lack of information on their rights nga. Ay, na sila right nga maka-access sila sa different contraceptive methods. So for teenage parents, be informed that naagi help available in our respective RHUs, City Health Office, Karaga Family Planning Hubs, nga mag-provide og counseling and the right contraceptives for you and your partner as you continue to pursue life as a couple. Labaw na kung mag-live-in na. So, modern contraceptives as another option for avoiding teenage pregnancy. So, isa to sa akong na-mention ganina, no, katong letter C. And then, in general, adolescents are eligible to use any method of contraception and must have access to a variety of contraceptive choices. So, ang age, wala na siya nag-constitute of medical reason nga i-deny nato ang mga batan-on nga magmogamit og kani nga mga contraceptive methods. Muna isa sa reason no nganong taas kaayo, it's because di na mo duol. Usahay ang mahitabo naburos karon after a year maburos na pud magduri mi fa sol lat do, it's because naa ang fear nga ay bata pa man ko, di mo ko pwede pa siguro mag-contraceptive, so mo na siya. So proper education and counseling for both the woman and the man, laban ang teenage mama o ang teenage papa, before and at the time of method selection can help adolescents make informed and voluntary decision. Kay kani siya, dili man ni siya pugsanay, voluntary yun ni siya nga decision. So, para po dili ta maignorante no, ato ang mga kabatununan dili mag-ignorante unsa man dayon mga modern contraceptive options for young people. So I will be showing to you sa next succeeding slides, I'll be showing to you the different modern contraceptive options for young people. And to reiterate, o klaruhon gyud nako ha, nga sa DepEd, we are upholding nga mag-abstain sa gyud ang mga batan-on. We are not distributing contraceptives options like condom, no? We are not, but we are educating you nga yes na ay mga modern contraceptive options for young people who are already pregnant, no? Para ma-prevent nato ang ilahang kanang sunod-sunod pa nga pagbuntis. Imbis makapadayon ta nag-eskwela, ma-stop na pud kay naburos na pud. So what are these? So isa na is ang artificial but temporary methods. So naay 5. Isa ni ana is a combined oral contraceptive pills, mo na siya nawong no. Naapoy progestin-only pills or POPs, so mo ni siya. Naay Depo-Provera or DMP injectable contraceptive, so mo na siya, i-inject na siya every 3 months. And then naapotay male condom and female condom. So yung anion siya pagsulod ang sa katong female condom nga atong gipakita ganina. Ang ikalima is we have the IUD or the intrauterine device. So mo ni siya nakati na siya, mura siya letter T nga isuksok diha para ang mag-prevent og pregnancy, succeeding pregnancy. While on the other hand, naapod artificial and permanent methods. These permanent methods are not advisable for adolescents tungod kay permanente naman ni siya, di naman ni siya nato ma-reverse, unlike sa artificial nga kung gusto, kung naa na sa right age, pwede na mo stop and mo padayon og kaburos. So one is vasectomy for males, wherein nga ikat and itay ang vas deferens, ang agianan sa sperm, ikat siya and kanang hihiktan. And tubal ligation naman for women, wherein ikat, sub, and cauterize ang
fallopian tubes wherein diha moagi ang egg during fertilization. So another natural methods is the fertility awareness based methods or FAB or natural family planning or NFP methods. So this involves identification of the fertile days in the menstrual cycle whether by observing the following fertility signs. So one fertility sign is the cervical mucus method. So, i-observe ang cervical secretions sa mugawas nga mga discharges sa babae. So, di ba, sa 4 stages na to sa cycle, sa 4 stages na to, during ovulation, kung makabantay ta nga very wet, stretchy, and nag-resemble of raw nga egg white ang discharge, that means nag-ovulate ta. Another method pod sa pag-observe is the basal body temperature wherein i-observe nato ang atong body temperature nga mo peak siya. So, every day for a month, mag-check ka sa imuhang temperature and during ovulation, mo kalit siya og peak ug mo pataas succeedingly. Those are the times nga nag-ovulate ka. So, dili siya one time ra nga pag-check sa temperature ha, every day on the same day. So, another ikatulo is the calendar method or the standard days method wherein nga sa kaning sa standard days method good ra ni siya for those nga kahibaw sila nga regular ang ilahang cycle. Regular ang ilahang cycle from 26 to 36 days. Pero kung irregular gani, meaning layag-layagan ka, this is not advisable for you kay lisod man siya kwintahon. So for this, i-identify man nato kung ano sa ang imong ovulation day ug mag-count ta og 1, 2, 3, 4, 5 before the ovulation and 1, 2, 3, 4, 5 after the ovulation, mauni siya ang mga days nga imo nga kanang i-consider nimo imong self as fertile days. Kaya di ba? Ang sperm mo live in the body of the woman for 5 days. So kung maabtan for example, nasudlan og sperm ang body sa babae sa 8, unya fertile siya sa 11, posible gid siya kung naapin ni survive nga sperm until dire pwede gid siya maburos. So isa na siya no. But you will go through counseling if ever man nga mo kanang mo submit mo ani na mga methods. So in summary, unplanned and teenage pregnancy, abortion, and sexually transmitted infections are just some of the common consequences of risky sexual behavior or irresponsible practice of one's sexuality. And these consequences may negatively affect a young person's health and future and may cause also to death if ever man life-threatening na siya. So, within you is the power to make the right choices. It's either you will succeed in whatever dreams or bisag unsa man nga advocacy or vocation nga gusto nimo nga makabot, or you choose nga mo give in karon sa kanang mga atong giingon nga katong urges o katong sa passion and mahimo kang young mother or young father. So naagud nimo ang power to make the right decision now or today. So before I end this presentation, let me leave to you this quote of the day from Franklin Roosevelt. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. So by providing you with this necessary and right and relevant topics kani ato mga nahisgutan karon, I hope we can prepare you for the future labaw na sa pag-decide ninyo sa unsay i-prioritize, unsay inyong buhaton, asa mo paingon. So, tana mabaon-baon ninyo nga mga knowledge. So, once again, salamat sa tanan and thank you for listening.